السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزيرسيس. قبل ما تشوف هذا الفيديو كنصحك تمشي تشوف واحد الفيديو اخر كنت درتو على كومون ريزودر اون ايكواسيون. اون كونسيدير هاد لونسومبل هادي لونسومبل ا اللي فيها 0 1 و 2 ريزودر دون بي دو ان هاد ليكواسيون هادي ا انتر اكس ايكال لونسومبل 0 1. اذا اول حاجه نبداو هي نحطو لونسومبل دي سوليسيون اس سوا S il y a l'ensemble des x appartient à P de n tel que A inter x égale l'ensemble 0, 1. Soit x appartient à S, غناخدو واحد لا سوليسيون وغنحاولو نديرو استنتاجات على هاد لا سوليسيون ونخرجو لو ماكسيموم دانفورماسيون على هاد لو x. Donc A inter x égale l'ensemble 0, 1. إذا عندنا أن l'ensemble 0, 1, 2 l'intersection avec x égale 0, 1. إذا أول حاجة نقدرو نستنتجوها هي أن لو x خص يكون فيها لو 0 خص يكون فيها لو 1. يعني باش غنديرو l'intersection ديال هاد لي دو زونسومبل وعطاتنا هاد لونسومبل 0 1، إذا بالضرورة فإن x خص يكون فيه 0 خص يكون فيه 1. هذا من جهة. من جهة أخرى لو x ما خصش يكون فيه لو 2، لأن إلا كان في لو x ليليمون 2 فإن هاد لانترسيكسيون كان خصو يخرج فيها لو 2 هنا، ألوغ كو لانترسيكسيون فيها غير 0 و 1. إذا نحاولو نكتبو هادشي هذا. On a 0 appartient à A inter x et 1 appartient à A inter x. Donc 0 appartient à x et 1 appartient à x. Alors, l'ensemble 0, 1 est inclus dans x. هذا من جهة. من جهة أخرى comme 2 appartient à A et 2 n'appartient pas à A inter x, donc le 2 n'appartient pas à x. C'est-à-dire que quel que soit x, petit x appartient à l'ensemble x, x est différent de 2. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à grand x, x appartient à n moins le singleton 2. Donc, x est inclus dans l'ensemble n moins le singleton 2. إذا من هادي وهادي غادي نستنتجو أن إذا نسميو هادي 1 هادي 2 de 1 et 2 on déduit que l'ensemble 0, 1 est inclus dans x, ou x est inclus dans n moins 2. C'est-à-dire que x appartient, donc, x appartient à cet ensemble, x appartient à P de n, tel que 0, 1 est inclus dans x, ou x est inclus dans n moins 2. إذا خدينا x appartient à S لقينا أن x appartient à cet ensemble. إذا نستنتجو أن S l'ensemble des solutions est inclus في هاد l'ensemble هادي. إذا بقى لينا نفيريفيو l'autre inclusion، يعني هاد l'ensemble هادي est inclus في S باش نستنتجو l'égalité ديالهم بجوج. إذا نفيريفيو l'autre inclusion.
غناخدو إليمون من هاد لونسومبل هادي، من هاد لونسومبل هادي، soit x appartient à P de n tel que l'ensemble 0, 1 est inclus dans x est inclus dans n moins 2. إذا خصنا نبينو أن x appartient à s يعني أن x كيفيريفي هاد l'équation هادي. إذا غادي ندخلو l'intersection مع a. Donc 0, 1 inter a est inclus dans x inter a est inclus dans n moins 2 inter l'ensemble a. L'intersection de l'ensemble مع a إذا a فيها 0 1 2 هي alors 0 1 l'intersection de les deux ensembles il y a de l'ensemble est inclus dans x inter a est inclus dans هنا عندنا l'ensemble n moins 2 يعني n كلها ما فيهاش جوج ما عدا جوج prévu de 2 inter a فيها 0 1 2 إذا l'intersection ديالهم غنشوفو 0 appartient à l'ensemble ou à l'ensemble إذا غادي نديرو في l'intersection. Le 1 appartient à cet ensemble et cet ensemble. Et le 2 n'appartient pas à l'ensemble. Et là, on réconche l'intersection. Et dans l'intersection, on va dire qu'on fait R 0 ou 1. D'où x inter A égale l'ensemble 0, 1. Conclusion. إذا في هذه المرحلة هذه بينا أن si x appartient à P de n tel que x vérifie les deux inclusions, alors x appartient à S. في المرحلة الأولى بينا أن si x appartient à S, alors x vérifie هاد double inclusion. Conclusion, S égale x appartient à P de n S هي x appartient à P de n tel que l'ensemble 0, 1 est inclus x est inclus n moins 2. إذا هذه هي l'ensemble des solutions. هي أي partie من n tel que 0 l'ensemble 0, 1 est inclus dans x يعني x فيها l'élément 0 ou فيها l'élément 1 et vérifie encore que x est inclus dans l'ensemble n moins 2. نلتقي في فيديو قادم.